عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق العباد فلم يتركهم هملا، بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأرسل إليهم رسلا، ووفق للعمل الصالح، وحرم من أعرض عن ذكره وتكبر عن طاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatus sihhati wal afiyah, nikmatul iman, nikmatul hayat, dengan mengisinya dengan amal-amal salih dan dengan amal saleh tersebut iman dan takwa kita akan tetap. Dan mari kita bersama-sama menjaga diri kita agar terhindar dengan amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, unzuru bi a'malikum wa niyatikum fa innaha sababu sa'adatikum aw syaqawatikum. Mari kita melihat, memeriksa dan meneliti amal-amal kita, bahkan niat dan tujuan kita, karena dengan amal dan niat tersebut menjadi sebab keberuntungan kita, bahkan juga menjadi sebab kedurhakaan seseorang. Fa innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk dan rupamu dan hartamu, hanya yang dipandang oleh Allah hatimu dan amalmu. Dan ketahuilah bahwa balasan Allah sesuai apa yang kita kerjakan. Annal jaza min jinsil amal, fakama tadinu tudan. Apa yang kau kerjakan, baik buruknya, itulah yang menjadi balasannya nanti. Kalau yang baik dibalas dengan pahala, kalau yang tidak baik dibalas dengan azab dan siksa. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan hadisul qudsi. Dia bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini terkandung padanya 4 hal. Yang pertama, amalul hasanat, pekerjaan yang baik,
atau mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang kedua, al-hammu bil hasanat. Yang kedua, mencita-citakan, meniatkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, amalus sayyiat, mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Yang keempat, alhammu bis sayyiat, bercita-cita dan ingin mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Yang empat ini masing-masing punya ketentuan hukum dari segi ganjaran, pahala maupun dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paman amila hasanatan fa innaha tudha'afu bi asri amsalha. Orang yang mengerjakan kebaikan sesungguhnya dilipatkan pahalanya minimal 10. Ini untuk semua amal yang baik. 1 salawat dibalas 10. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Adapun lebih dari itu yang disebut dengan ziyadatul mudha'afah, lebih dari 10 lipat, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang dikehendakinya. Juga pahala itu tergantung jenis amal yang dikerjakan, tempatnya mengerjakan amal tersebut, dan masa dikerjakan amal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang berlipat-berlipat ganda. Yang pertama, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 lipat. Seperti an-nafaqah fi sabilillah tudha'af 700, wan nafaqatu fil haji tudha'af aidan 700. Kama qala Allah ta'ala, masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ad-dirhamu bi 700 dhi'fin. Biaya ibadah haji seperti nafkah fi sabilillah. 1 dirham dilipat gandakan pahalanya 700 lipat. Yang kedua, ada amal-amal yang tidak terbatas pahalanya dengan angka. Allah berfirman, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un."
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, artinya bernafkah hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, tidak disebut angkanya. Di ayat lain Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dalam hadis qudsi yang sering kita baca di bulan suci Ramadan, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi'asri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, al-hasanah dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang banyak. Kalau amal itu dikerjakan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan syarafil makan, seperti shalah di Masjidil Haram, shalah di Masjid Nabawi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Itu dilipat gandakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat itu sangat mulia. Oleh ulama mengatakan satu salat di Masjidil Haram sebanding dengan umur kita yang beribadat 55 tahun 6 bulan 20 hari satu kali salat. Satu hari salat di Masjidil Haram yaitu 5 waktu sebanding dengan umur 200 tahun 277 tahun 9 bulan 10 malam 10 hari. Itu sangat luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dilipat gandakan pahala karena mulianya masa yang dikenal dengan syarafuz zaman. Bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar, Ashhurul Hurum. Di bulan Ramadan saja yang sunat sudah bernilai fardu, yang satu fardu bernilai 70 fardu. Satu kali tasbih ka'alfi tasbihah menurut sebagian ulama. Itu amal salih, amal yang baik. Bagaimana kalau amal yang tidak baik, sayyi'ah, man amila sayyi'atan? Apakah dilipat gandakan juga dosanya? Dalam hadis tadi, kalau sayyi'ah itu tidak dilipat gandakan. Man amila sayyi'atan kutibat bimisliha min ghairi mudha'afah. Barang siapa mengerjakan satu dosa, maksiat, tidak dilipat gandakan pahalanya, dosanya, tidak dilipat gandakan dosanya. Allah berfirman, man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Akan tetapi dibesarkan dosa tersebut, angkanya tidak 10, tidak 700. Fasai'ah la tudha'af lakinnaha tu'azzamu ahyanan li syarafiz zaman allazi fu'ilat bih atau li syarafil makan. Kalau dia berdosa di masjid, mengerjakan dosa di masjid, mengerjakan dosa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di tempat-tempat yang mulia, dosanya besar. Oleh karena itu, orang yang alim dengan orang yang jahil di dalam mengerjakan satu perbuatan dosa, yang alim itu lebih besar dosanya daripada yang jahil. Itu ulama mengatakan, qad ya'zumu ismu sayyi'ah
bin nisbati limakani fa'iliha indallah. Dalam Al-Quran disebut Nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melakukan suatu pelanggaran dilipat gandakan dosanya. Allah berfirman, ya nisa'an Nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azab di'fain, dilipat gandakan 2 kali lipat. Maka dikatakan oleh ulama, maksiatul alim asaddu isman min maksiati ghairih. Kalau orang-orang alim ya melakukan suatu pelanggaran dosa, itu lebih berat dosanya, lebih besar dosanya daripada orang-orang yang biasa. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatun kamilah. Barang siapa bercita-cita ingin mengerjakan satu kebaikan, tapi ada satu halangan, dia tidak jadi mengerjakannya, Allah menetapkan untuknya satu pahala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatun kamilah. Orang yang bercita-cita mengerjakan satu perbuatan dosa, tapi saat itu dia takut kepada Allah, tidak jadi dia kerjakan, maka diberikan dia satu pahala yang sempurna. Hadir rahimakumullah, ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas niat yang baik yang diniatkan oleh hambanya muslim, ya, niat yang baik. Walaupun dia tidak jadi mengerjakan perbuatan itu, seperti dia berniat untuk berjuang, kemudian la yatamakkan minhu, tidak mampu langsung mengerjakannya karena satu halangan, Allah memberikan dia ajrul mujahid, Allah memberikan dia pahala orang yang berjuang. Orang berniat qiyamul lail tetapi dikalahkan dengan tidurnya, tidak jadi dia bangun, sudah ada niatnya untuk bangun, walam yastayqiz katabalahu ajrul qaim, Allah memberikan dia pahala seperti orang yang qaim tadi, tapi itu tidak sengaja, ya, tidak sengaja, dia kelewatan. Niatnya tadi sudah mau bangun tengah malam, sudah membiasakan diri, tetapi pada satu saat dia kelewatan, maka diberikan dia pahala seperti pahala orang yang qiyamul lail. Pada hadis tersebut juga, wa man hamma wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatun kamilah, dan seterusnya hadis yang tadi. Maka dari itu mari hadir rahimakumullah, kita teliti dan lihat bagus amal kita dan niat kita, dan mari kita tetap menambah amal-amal salih. Tazawwadu minal a'malis salihah, mari selalu menambah amal-amal salih. Wa tubu minal a'malis sayyi'ah wan niyatil fasidah, mari kita bertobat kepada Allah daripada amal-amal yang telah terjadi itu dosa, amal-amal maksiat yang telah terjadi. Bertobatlah kepada Allah, dan bertobatlah juga kepada Allah dari niat-niat yang tidak baik. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله تعالى وأكثروا من الحسنات فإنها طريق النجاة، وتوبوا من السيئات قبل الممات فإنها طريق الهلكات. يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالمؤمن تسره الحسنة لأنها محبوبة لله تعالى، والمؤمن يحب ما يحبه ربه ولأنها تقربه من الله فيكثر من الحسنات. والمؤمن يكره السيئة لأن الله يكرهها، والمؤمن يكره ما يكره الله ولأن السيئة تبعده عن الله. وإذا كره السيئة حمله ذلك على تركها والتوبة منها. فاتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، عنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاهم من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.